आज आम जाना सरल शुद्धकषा विषय। शुद्धकषा जो पाठटी अच्छी से विषय आगुरी बोधे आलोचना होता। देखा सरल शुद्धकषा कौन तुम्हें जानी गाँव में लोक मैंने शुद्ध कारबार करते शुणी ना ना शुणीच कि शुणी ना निश्चय शुणी तुम हुए कौन ए शुद्ध कारबार रे धरा जाऊ मोर पैसा दरकार कौन मोर किसी टंका दरकार मो पाखे नाई मुझे कौन करी जहाँ पाखे अच्छी ता पाखु जीवी धरा जाऊ मो नाम हूँ अशोक है मु गली पैसा आने जदू पाखक कारण मो पाखे पैसा बर्तमान नाई जदि नाई मु केते टଙ୍କା आनी 5000 टଙ୍କା जदू मते 5000 टଙ୍କା दब है किंतु तार गोटे शर्त अच्छी कौन मते से खाली पैसा 5000 दब कि खाली पैसा 5000 टଙ୍କା दब नहीं सी कौन करी सी किसी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए सी कह मु 5000 देवी तू वर्षे नबू कि 5 वर्ष नबू ता सहित मत जो फेरबू से 5000 सहित आउ किसी पैसा मत तू दबू है सी कौन कला मत 2 वर्ष देला टंका भाविन 2 वर्ष देला 2 वर्ष कहला मुझे कही 5000 टଙ୍କା देव देला आ केते समय देला मुझे कही भाई मु 2 वर्ष तोटर पैसाटा नेबी 2 वर्ष आनली सी तले फेरस्त नब 2 वर्ष पर सी कहला मु तोटर 1000 टଙ୍କା अधिक नेबी कौन करी 1000 टଙ୍କା अधिक नेबी है अधिक माने कौन मुझे 5000 टଙ୍କା ताठर आनी माने 5000 देवी ना देवी 5000 देमी इटा देमी ता सहित 2 वर्ष पर 5000 देमी ता सहित ये 1000 टाइम अधिक देमी कहीं कई लोक तुमको खाली खाली पैसा देवे कि कई देवेनि सी कहे कौन मु पैसा दूची माने मत भी किसी एक्स्ट्रा पैसा तुमको अधिक किसी देवाक पड़ो जो रिटर्न कर अधिक किसी पैसा तुमको देवाक पड़ो यहाँ सबुआड़े नियम बुझल ना कहीं तुमको खाली खाली टंका देवे ना ये कथा मन रखा पड़ो तेणु ये जो 5000 तुम आणिल एटा को ये सरल शुद्ध कथा कौन कहती जान यहाँ कहते मूलधन बोली मूल बुझ ना मूल माने प्रथम जो आनी ये जो 2 वर्ष आणिल 2 वर्षटा गोटे समयटा ये गोटे समय को बुझाए समय आ जो 1000 टଙ୍କା अधिक देल ताकू यहाँ हूँ कौन शुद्ध हाँ पे बुझीपाल तेणुक ये जो 1000 टଙ୍କା तुम ताको एक्स्ट्रा दब 5000 तार आनी 5000 फेरब ता सहित सी तुमको कौन कही मु तुमको खाली खाली पैसा 5000 देवी ना अधिक 1000 टଙ୍କା तुम दब तेणु जो 1000 टଙ୍କା अधिक दब सी तर शुद्ध कहते सरल शुद्ध कषार एक शुद्ध बोली कही था आ गए मूलधन जोटा तुम तर आणिच प्रथम है तेणु जो फेरब 5000 फेरब शुद्ध पैसा 1000 भी फेरब ताले शुद्ध है 1000 मूलधन हूँ 5000 ताले बुझीपाल समय हूँ 2 वर्ष तुम तर आणिच है ये सरल शुद्ध कषार ये 3टा कथा अच्छी मूलधन समय आ शुद्ध किंतु यहाँ गाँवली भाषा मुझे तुमको बुझेदेली किंतु जो बैंक रे तुम पैसा आणुच से बैंक कौन कर जान तुमको धरा जाऊ राम बोली गोटे लोक बैंक को गला पैसा आने जी टंका बैंक रु लोन आणव ऋण आणव धरा जाऊ लक्ष टंका आणव 3 4 5 एति टंका मूलधन तुमको बैंक देला समय राम कहला मु बैंक वाला कहला कहला मु 5 वर्ष पैसाटा नेबी 5 वर्ष पर मु मूलधन फेरबी ता सहित शुद्ध पैसाटा भी देवी है मूलधन लक्ष टଙ୍କା बैंक को देदेव 5 वर्ष पर पुणी ता सहित सुधटा भी दब जहाँ सुध हो हिसाब हम से सुधटा जो हिसाब हम से केमी हम जान ना कहते सुधर हार गोटे अच्छी जोटा कि किए रखुची 2% किए 3% 5% बैंक रे 5% रुए बैंक रे अधिक रुए 10% 11% पाखापाखि रोज बैंक रे वार्षिक है वर्षक हिसाब करा जाए तेणु सुधर हार यहाँ सब शतकड़ा सब शतकड़ा केमी कौट थी 2 शतकड़ा कौटी 3 शतकड़ा कौटी 5 शतकड़ा एम सब थी है आ गोटे शुद्ध
सुध तुम बुझी सारच कौन एटा मुझे कही सारी एटा एक्सट्रा पैसा है ए लक्ष टंकार सुध केते टंका हम सेटा जो सुधर हार को बेस कर हिसाब करा 5 वर्ष है बुझिपार ए सूत्र को जीवा तार सूत्र किसी अच्छी सूत्रटी देख सुधर सूत्र कौन अच्छी सुधर सूत्र हूँ मूलधन गुणन समय गुणन सुधर हार विभक्त 100 से भाई मूलधन सूत्र कौन शुद्ध गुणन 100 देख जो मूलधन टाक आमको मागिले जो शुद्ध थिला सुधर सूत्र एति थिला एटा मूल सूत्र पिला मन रख मूलधन कौन यही सूत्र जानले तुम आउ सब जानी आराम से है यही गोटे को मन रखद एगुटा बेस मन न रखले भी चलो तुम जो आइडिया थी तुम सूत्र को आराम से बुझीपार देख मूलधन बर्तमान मो दरकार है यदि मूलधन मागती तो सूत्र कौन जानच ना ए शुद्ध को 100 गुणिब गुणिकी विभक्त जहाँ बोलती तले लिखद आणिकी कौन पड़ीच समय गुणन शुद्धर हार ये कहली ये गोटे सूत्र जो मन रखदे सब करदब यदि समय मागे केतल अंकरे पचार था समय बाहर कर ताले कौन कर से शुद्ध गुणन 100 कर शुद्ध गुणन 100 विभक्तक ये समय आम नहीं आसला बड़ी कौन समय को आम ये नहीं आसते आ बड़ी कौन ये मूलधन गुणन शुद्धर हार ये लिखि दियो तले मूलधन गुणन शुद्धर हार सरला से ही यदि शुद्धर हार मागिला आमको सूत्र कौन कौन करवा आम से शुद्ध गुणन 100 करवा विभक्तक शुद्ध हार पलैला आ बड़ा कौन मूलधन गुणन समय मूलधन गुणन समय बुझिपारे ये 4टा सूत्र मुख्य किंतु यहीटा हूँ मुख्य ये मन रखिले सब से ऑटोमेटिक है जो मैंने न जापर सी सब घुषी दब कौन बुझिपार ना नहीं एवं आम किसी एग्जांपल लेकिन माने उदाहरण अंक करवा पे ये आम आउ गोटे कथा भी जापर जे सुधर गोटे पचार बेले बेले कौन जान समूल सुध समूल सुध यार सूत्र कौन जानते ना मूलधन मिश्रण शुद्ध माने तुम जी आनी आ शुद्ध देल के मिसेले आम कौन पाइबा ना समूल शुद्ध ये उदाहरण नहीं बुझा देख आनी 5000 टंका ताको शुद्ध देली 1000 टंका ये मिसई दियो 5000 ये 1000 मिस 6000 तेना समूल शुद्ध केते 6000 टंका बुझिपारछ गला एक मन रखियो सूत्र यहाँ आउ उदाहरण बुझे तुम गोटे लोकटर आन 10 टंका ताको देला बेले देल आ 2 टंका बढ़े देल 10 टंका भी देल ताठर आनी 10 टंका माने तो 10 टंका फेरब सी तुम कौन कहला 10 टंका खाली देवी ना सुध भी नेमी तार तेणुक से 2 टंका भी एक्सट्रा नेला ये 10 टंका मूलधन और 2 टंका शुद्ध मिसई देले के 12 टंका यहाँ हूँ समूल शुद्ध बुझीपारे बेले बेले कौन हुए समूल शुद्ध देइथिबो शुद्ध होइथिबो पचार मूलधन केते एठी कौन करे सूत्र मूलधन के बाहर करवा ना समूल शुद्ध शुद्ध को फेड़ देवा ए द्वारा मिसिकी एटा होची माने एटारू एटा को फेरले एटा बाहर पड़िबो ना तेणु मूलधन मागिला तेणु समूल शुद्ध फेड़ाण शुद्ध समूल शुद्ध फेड़ाण शुद्ध से भाई शुद्ध बाहर कर सूत्र एटी सूत्र अलग सूत्र अच्छी एटी कौन समूल शुद्ध देइथिबो मूलधन देइथिबो सेते बेले शुद्ध कि बाहर करवा कौटी कौ सूत्र प्रयोग तो लक्ष्य कर एटी कौन हम सूत्र समूल शुद्ध फेड़ाण मूलधन बुझीगल पिलाने आउ गोटे कथा जाना जो समय कथा मुझे तुमको कहली समय है टिके पूर्व कही सारी मुझे सुधर हार सब शतकड़ा थाए ये मुझे पढ़ला बेले कही लक्ष्य करे सुधर हार कौट थाए शतकड़ा 5 शतकड़ा 10 शतकड़ा एम दे सब है आउ गोटे कथा हूँ समयटा बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस
ପିଲାମାନେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷରେ ରଖିବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଯଦି ଅଙ୍କରେ ତୁମକୁ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ଦେଇଛି କି 8 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଅଙ୍କ କରିବାରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ତୁମକୁ ଦେଇଛି 5 ମାସ ଦେଇଛି। ଏଠି ସୁଧ ବାହାର କଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ସୁଧ ବାହାର କଲା ବେଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ବର୍ଷ କରିବ, କାରଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷରେ ହିଁ ରହେ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରଳ ସୁଧ ଅଙ୍କ କଲାବେଳେ ସମୟଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଷରେ ରହିବ। ଯଦି ବର୍ଷରେ ରହିବ, ଯଦି ବର୍ଷ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷ ଦେଇନାହିଁ, ଦେଇଛି 5 ମାସ ଦେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଷ କରିବା, ନ କଲେ ଅଙ୍କ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ମାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବା? 1 ବର୍ଷ ଯେ 12 ମାସ, ତେଣୁ ଏଥିରେ 12 ହରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। 5ରେ 12 ହରିଦେବା, ହେଇଗଲା। ଏଠି ଛିଡ଼ିବନି ନା, ଯଦି ଛିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା ଭଲ କଥା ହେଲା। ବିଭାଜ୍ୟ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାର ଭଲ କଥା, ଗୋଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟାଟେ ହେଇଯିବ। ଏ ତ ହେବନି, ଏମିତି ରହିବ। ଏକୁ ନେଇକି ଅଙ୍କ ତୁମେ କରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ଆଉ କିଛି ବାଟ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖ। ମାସକୁ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ 12 ହରିବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମାସ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା? 12କୁ ଭାଗ କରିବା, ହେଲା, ଗଲା। ତାହେଲେ ମାସକୁ ବର୍ଷ କେମିତି ବୁଝିଗଲ? ନିହାତି କରିବ, ନହେଲେ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେବ। ମନେ ରଖ, ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଯଦି ଦିନ ଦେଇଦେଲା, ଧର ଦେଇଛି 8 ଦିନ, ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏ 8 ଦିନକୁ ନେଇକି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧ ଅଙ୍କ ତୁମେ କରିପାରିବନି, କାରଣ ସୁଧ ଅଙ୍କର ନିୟମ କ'ଣ? ସମୟଟା ସବୁବେଳେ କେଉଁଥିରେ ରହେ? ବର୍ଷରେ ରହେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଦିନ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତା ଦେହରେ? ତାକୁ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବ? ଏ 8ରେ ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ତା ଦେହରେ 365 ହରିବ, ହେଇଗଲା ବର୍ଷ। କାଟିଦେବ, ଯାହା ବାହାରିବ ଯେତିକି, ନହେଲେ ଯେତିକି ରଖିବ ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିକି ବର୍ଷ କରିବ, ହରିବ 365। ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ଦିନକୁ ବର୍ଷ କେମିତି କରିବା? ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ। ଦିନକୁ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ 365କୁ ଭାଗ କରିବା। ବୁଝିଗଲ ଏତିକି କଥା? ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କରିବା। ଏଇ ସରଳ ସୁଧକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଟେ ଆମେ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବାର୍ଷିକ 4.5% ହାରରେ 1200 ଟଙ୍କାର 5 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ସରଳ ସୁଧ ପଢ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ 4ଟା ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେଇ 4ଟା କଥା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ। ସରଳ ସୁଧର ସବୁ ଅଙ୍କ ସେ କରିଦେବ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ସୁଧର ହାର, ମୂଳଧନ, ସୁଧ ଆଉ ସମୟ, ହେଲା। 4ଟା କଥା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏ ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ 4.5% ହାରରେ, ତାମାନେ ସୁଧର ହାରଟେ ଦେଇଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ଦେଖ, ସୁଧର ହାର ଦେଇଦେଲା। ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। ମୁଁ କହିଲି 4ଟା କଥା ଅଛି, 4ଟା ଭିତରୁ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ କେଉଁଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେଲା 4.5% ହାରରେ, ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିଦିଅ ଏଠି 4.5% ବୋଲି ସୁଧର ହାର। ଏଇଟା କହୁଛି ସୁଧର ହାର। 1200 ଟଙ୍କାର 5 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ? 1200 ଟଙ୍କା ମାନେ ମୂଳଧନ। ଏଇଟା ଏକୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ମୂଳଧନ କେଉଁଟା, ସୁଧ କେଉଁଟା। 5 ବର୍ଷ ମାନେ ସମୟ କେତେ ଅଛି? 5 ବର୍ଷ। କ'ଣ ସେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ଆମକୁ? ସୁଧ, ସରଳ ସୁଧ। ସୁଧର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସୁଧର ସୂତ୍ର ଡକା ସରିଛି, ତୁମେ ଲେଖ ଏଠି ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ ଗୁଣନ
ସୁଧର ହାର ବିଭକ୍ତକ 100। ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ 1200 ଟଙ୍କା। ସମୟ କେତେ ଅଛି 5 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସମୟ କଥା ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲି ଯେ ସମୟ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷରେ ରହେ ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖିବା ଏଠି 5 ବର୍ଷ। ସୁଧର ହାର କେତେ ଅଛି 4.5 4.5 ବିଭକ୍ତକ ଇଏ ହେଲା 100। ତେଣୁ ସୂତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ସୁଧର ହାର, କେଉଁଟା ସମୟ, କେଉଁଟା ମୂଳଧନ, ତା ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କଲେ ତୁମେ ଅଙ୍କ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଠି ତାହେଲେ 0 0 0 0 କଟିଗଲା। 12 5 ହେଉଛି 60 ଗୁଣନ ହେଉଛି 4.5 ଗୁଣି ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 270 ଟଙ୍କା। ପାଇଗଲେ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯିବା। ବାର୍ଷିକ 6% ହାରରେ, ଏଇଟା ସୁଧର ହାର। 2500 ଟଙ୍କାର ଏଟା ମୂଳଧନ। 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଏଟା ହେଲା ସମୟ। ସମୟ ଦେଖନି କେମିତି ଦେଇ ଦେଖୁଛ ନା ବେତାଳ କରିକି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ଆମେ ସମୟ କଥା କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷରେ ରହିବ। ଏଠି ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ କରିଦେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ମାଗିଲା କ'ଣ ସମୂଳ ସୁଧ ମାଗିଲା। ସମୂଳ ସୁଧ ଜାଣିଛ ପଢ଼ା ହେଇଛି ମୂଳଧନରେ ସୁଧକୁ ମିଶାଇଲେ ଯାଇକି ହେବ ସମୂଳ ସୁଧ। ଏଠି ତ ମୂଳଧନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଧ ଅଛି କି? ସୁଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି ତ ମନେ ଥିବ ସମୂଳ ସୁଧ କଥା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମୂଳ ସୁଧ ମାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ା ହେଇଛି ମୂଳଧନ ମିଶାଣ ସୁଧ, ମାନେ ମୂଳଧନ ସୁଧକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ପାଇବା ସମୂଳ ସୁଧ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲ ଦେଖ। ଏଠି ମୂଳଧନ ଅଛି ନା ନାହିଁ 2500 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଧ ଅଛି କି? ତେଣୁ ସୁଧ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କଲେ ସେଇ ମୂଳଧନରେ ସୁଧକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ଆମେ ପାଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କଥା? ତେଣୁ ଖାଲି ବାହାରିବ ସୁଧଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବେତାଳି କରିଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଗେ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସମୟ ସର୍ବଦା ବର୍ଷରେ ରହେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ମାସ ମିଶିକି ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ବର୍ଷ କରିବା। ଆମେ କେମିତି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସୁଧର ହାର ଆଗେ ଲେଖିଦିଅ ଏଠି କେତେ। ସୁଧର ହାର କେତେ ଅଛି ନା 6% ହେଲା। ଆଉ ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି 2500 ଟଙ୍କା। ସମୟ କେତେ ଅଛି 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବେତାଳ ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଏଠି ହେଲା। ଏଟାକୁ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିବି କେମିତି ଦେଖ କରିବି। 2 ବର୍ଷ ଯେ କେତେ ମାସ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେ 12 ମାସ, 2 ବର୍ଷ ଯେ 24 ମାସ। 24 ମାସ ମିଶାଣି ହେଉଛି 6 ମାସ, ମିଶାରେ କେତେ ହେଲା 30 ମାସ। 30 ମାସ କରିକି ଏକାଥରେ କେତେ ବର୍ଷ କରିଦେବା। ଏବେ ମାସ କେମିତି ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଏଥିରେ 12 ହରିଦେବା। ହରିଦେଲେ କଟିଯିବ। ଦେଖ ଏଠି କାଟିବା 30 ବିଭକ୍ତକ 12। ଯେଉଁଠି ନ କଟିବ ତମେ ସେମିତି ରଖିବ ହେଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଦେବା। କେମିତି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା, ଏକୁ ପୁରା ମାସ ଆମେ କରିଦେଲେ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ମାସ କରିଦେଲେ ସବୁକୁ କେତେ ହେଇଗଲା 30 ମାସ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ 12 ହରିଦେବା, କାରଣ ମାସକୁ ବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରାଯାଏ ସେ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। 12 ହରିଦେଲେ ପାଇଯିବା। କାଟ ଏବେ ଦେଖ 212 2 ହେଲେ 15, 3 2 6 3 5 15 କେତେ ରହିଲା 5 ବିଭକ୍ତକ 2। ଏତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ପାଇଗଲା ବା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଆମେ ବର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସୁଧ ବାହାର କରିବା। ଆମକୁ ମାଗିଥିଲା କ'ଣ ସମୂଳ ସୁଧ, କ'ଣ ମାଗିଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିକି ଦେବା ନା ଅଲଗା କି ଦେଇଦେବା କହୁନ। ସେ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେବା। ଆମକୁ ମାଗିଛି ସମୂଳ ସୁଧ। ସମୂଳ ସୁଧ କେମିତି ବାହାରେ ନା ମୂଳଧନର ସୁଧକୁ ମିଶାଇଲେ ସମୂଳ ସୁଧ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୂଳଧନ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଆଉ ମୂଳଧନ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଧଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମ କାମ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ସୁଧର ସୂତ୍ର କ'ଣ ମୂଳଧନ ଗୁଣନ ସମୟ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର ବିଭକ୍ତକ 100। ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି 2500 ଟଙ୍କା। ସମୟ କେତେ ଅଛି ଏଠି 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର କେତେ ଅଛି 6%। ବିଭକ୍ତକ ଇଏ 100କୁ 100 ଲେଖିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ 2500କୁ 2500 ରଖିବ। ଯେଉଁ 5 ବିଭକ୍ତକ 2 ଅଛି 5 ରଖିବ ଏଠି। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଏଠି ନିଆଯିବ।
गुणन ये 6 को 6टी रहिला। एबे कौन करिया देख आम ये जो 100 थिला ये अच्छी एमती रहा केवल ये 2 जो 5 विभक्तक 2 थिला ये 5 ऊपर रहा 2टा तलू पड़े गुणाई कर ये तो एबे काटी दियो 0 0 कटला 0 0 कटला 1 अच्छी 1 रहा जा न सैया 2 रे काटिले 2 के 2 2 3 6 तले कि ना बर्तमान ये 1 ये भी 1 रहा तो न रहा ऊपर जहाँ लिखाई सब गुणी दियो 25 लिखाई ऊपर 25 ये 0 सब कटि जाइए ये 5 3 5 3 15 टोटाल केते गला पिला माने 375 टंका कौन होगा शुद्ध होगा आमको मागी कौन समूल सुध मागी आमको ना समूल सुध सूत्र कौन थिला कही सारी तुमको जे मूलधन सुध को मिसेब मूलधन केते आमको 2500 टंका सुध केते बाहर 375 मिसई दियो 5 को 5 7 को 7 5 3 8 2 एतिकी टंका सैला पिला माने एग्जाम्पल नंबर आउ टाइम नवा देख वार्षिक 10% हार रे 4500 टंकार 73 दिन सुध और समूल सुध दुटा बाहर करिया आगे सुध निर्णय करदवा तापर कौन बाहर करिया समूल सुध बाहर करिया हला आगे अंकुर आम लक्ष्य करिबा एटा जो देला 10% हार रे एटा कौन सुधर हार मु तुमको कही सुध कषा अंकर सब 4टा कथा को लक्ष्य करी ताको एक बाहर करदब मुख्य कथा सुधर हार मूलधन समय आ गोटे सुध ये 4टा कथा है मुख्य तेणु प्रश्न रू सब देख 3टा देती तुमको है ताको 3टा खोजी बाहर कर आ गोटे आपे तुम बाहर पड़ो देख सुधर हार बर्तमान केते अच्छी 10 शतकड़ा ये जो 4500 टंका अच्छे এটা कौन मूलधन मूलधन केते अच्छी 4500 टंका है समय केते अच्छी 73 दिन ये बर्तमान अड़ुआ हो ना अड़ुआ कौन है जेहेतु मु तुमको कही समयटी सब वर्ष रुहे एठी गोटे अड़ुआ अच्छी कौन समयटा दिन में अच्छी समय बर्तमान दिन में अच्छी बर्तमान वर्ष करवा आम आमर किसी बाट ना वर्ष न कले अंक हो पार ना तेणुक वर्ष करवा आम किमी देख किमी वर्ष करवा मुझी दिन को वर्ष करने तादर आम 365 हरवा तेणु 73 365 हरवा हेल्ले कटिज 73 के 73 73 5 हूँ 365 तेणु 1 विभक्तक 5 वर्ष लिखा है बर्तमान ये दिनटा कौन होगा वर्ष होगा वर्ष केमी देख लो ना ये दिन में मुझे 365 हरली ये टिके पूर्व भिडियो पढ़े सारी ये भिडियो पढ़े जे आम दिन को केमी वर्ष आम करती तेणुक 365 हरदे दिन में से वर्ष होदी न कटो सेमती रही कटिज भल कथा किसी असुविधा भी ना ये कटिगला बर्तमान तेणुक 1 विभक्त 5 वर्ष होगा सरीगला आम वर्ष तो करदे बर्तमान आम दिन को कौन कले वर्ष करदे एवं आम बाहर कर शुद्ध बाहर करवा शुद्ध सूत्र कौन मूलधन गुणन समय गुणन शुद्धर हार विभक्तक 100 मूलधन केते अच्छी 4500 टंका गुणन समय केते अच्छी 73 दिन एटा वर्ष कर सारी 1 विभक्तक 5 शुद्धर हार केते अच्छी 10 विभक्त केते 100 है देख कौन कर 4500 रखिब जो 1 विभक्तक 5 अच्छी ये 1टा ऊपर रही 5टा कौन हम ये जो 5 अच्छी ये 5 तलू पलि ये 100 पाख पलि आस या पूर्व भी आम गोटे से अंक कले आउ 10टा एमती गुणायित अच्छी रही 0 0 0 0 कटिगला 5 के 5 5 दूने 10 देख तले कि ना खाली 1 गुड़ा ये गोटे 1 ये गोटे 1 रहा जा न रहा से
ତେଣୁ ଏଠି ରହିଲା କେତେ ଆଉ 45 ଅଛି, କାରଣ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଇଛି। ଇଏ ଅଛି 1 କିଛି ନାହିଁ ତାର କିଛି, ଆଉ ଇଏ 45 2 ଗୁଣିଦେବା କେତେ ହେଲା 90। ତାହେଲେ ସୁଧ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର 90 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଗଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ସମୂଳ ସୁଧ। ମନେ ପକାଅ ସମୂଳ ସୁଧର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ସମୂଳ ସୁଧର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ମୂଳଧନ ମିଶାଣ ସୁଧ। ମୂଳଧନରେ ସୁଧକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ସମୂଳ ସୁଧ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏ କଥାଟିକ ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ମୂଳଧନ କେତେ ଥିଲା, ମୂଳଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେ ଥିଲା 4500 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ମୂଳଧନ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 4500 ଟଙ୍କା। ମିଶାଣ ସୁଧ କେତେ ଥିଲା ଆମର ଏଠି, ସୁଧ କେତେ ବାହାରିଥିଲା 90 ଟଙ୍କା। ସୁଧ ବାହାରିଥିଲା ଆମର 90 ଟଙ୍କା। 90 ଲେଖିଲେ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4590 ଟଙ୍କା। ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ବାହାରିଲା? ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 6% ହାରରେ କେଉଁ ମୂଳଧନର 12 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ 648 ଟଙ୍କା ହେବ? এই ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯିବା। ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଠି ଦେଇଛି 6% ହାରରେ, ତାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସୁଧର ହାର, ସୁଧର ହାର କେତେ ଦେଇଛି 6%। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ମୂଳଧନର, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ମୂଳଧନ, ମାନେ ମୂଳଧନ ସେ ମାଗିଲା ଆମକୁ, ବୁଝିଲ ନା। ସେ ଲେଖିଲା କେଉଁ ମୂଳଧନ, ତାମାନେ ମୂଳଧନ ମାଗିଛି। ଲେଖିଲା 12 ବର୍ଷର, ତାହେଲେ ସମୟ କେତେ ଦେଇଛି 12 ବର୍ଷ। ଆଗେ ବାଛି ଖାଲି ବାହାର କରି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା। 12 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ 648 ଟଙ୍କା ହେବ, ତାମାନେ ସରଳ ସୁଧ 648 ଟଙ୍କା ହେବ, ତାମାନେ ସରଳ ସୁଧ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ତାମାନେ ସୁଧଟା ଆମକୁ ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 648 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସରଳ ସୁଧରେ 4ଟା ହିଂସ ଥାଏ, 3ଟା ଦେଇଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମାଗିଥିବ। ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ଦେଇଦେଇଛି ତୁମକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସୁଧର ହାର ଦେଇଛି, ସମୟ ଦେଇଛି, ସୁଧ ଦେଇଛି, ମାଗିଛି କ'ଣ, ଏ ତ ନାହିଁ କେଉଁଟା ମୂଳଧନ ହିଁ ମାଗିଛି। କେଉଁ ମୂଳଧନ, ତେଣୁ ମୂଳଧନ ବାହାର କରିବା ଏଠି। ପିଲାମାନେ ମୂଳଧନ ସୂତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି, ସୂତ୍ରଟି ପକାଅ। ସୁଧ ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତକ ସୁଧର ହାର ଗୁଣନ ସମୟ। ସୁଧ କେତେ ଅଛି 648 ଟଙ୍କା, ଲେଖିଦେବ ଏଠି। ଇଏ 100କୁ 100 ଲେଖିଦେଲ। ସୁଧର ହାର କେତେ ଅଛି ଇଏ 6%। ସମୟ କେତେ ଅଛି 12 ବର୍ଷ। ସମୟ ତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ନାହିଁ। କାଟିଦେବା ସବୁ ଦେଖ, 6 6 ଏଠି କାଟିବ 6 6 6 0 0 6 68 କଟିଗଲା। 2ରେ କାଟ, 212 2 5 10 2 0 0। 2ରେ 2 3 6, 2ରେ କାଟିନ 25, 25 ଦିନେ 50 ନା, ଆଉ କଟିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଉପରେ ଲେଖା ଥାଉ, ଲେଖିଦେବ ସବୁଠି 108। ଇଏ ଅଛି କେତେ 25, ତଳେ କେତେ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି 3 ଅଛି। ଏଇଟା 3 କେ 3 3 3 9, ଏ 10 ଥିଲା, 9 ହେଲା 3 3 9, ଆଉ 1 ବଳିବ, ଏଠି 18 ହେଇଯିବ, 318 କଟିଗଲା। ଏ ରହିଲା କେତେ ହେବ 36 ଗୁଣନ 25। 36ରେ 25 ଗୁଣି ଦିଅ, 6 5 30, 3 3 5 3 15, ଇଏ 18 180। 6 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଲା 1, 3 ଦିନ 6 1 7, 0 1 0 8 2 0 1 7 1 8 1 9। ଅତଏବ ମୂଳଧନ କେତେ ହେଲା 900 ଟଙ୍କା। 900 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୂଳଧନ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲ, ଉତ୍ତର ପାଇଗଲ ହେଲା। 900 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା। କାଟିଲେ ଏଟାକୁ 3 କେ 3 3 3 9, ଏଠି 10 ଥିଲା, 9 ହେଲେ ଆଉ 1 ବଳିବ, ଯେଉଁ 1 ବଳିବ ଏଠି 18 ହେଇଯିବ, 318 ହେଇଗଲା। 36ରେ 25 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା 900 ଟଙ୍କା।